Welcome to my respectable listeners and viewers. मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, नाज़रीन इकराम, सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके बाद आप लोगों का, दोस्त अहबाब का, जो मेरे चैनल को सुनते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, व्यू और लाइक करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह ताला की ज़ात हम सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए और अपने प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस दुनिया पे, इस कायनात पे रहमत फरमाए। कायनात, इस दुनिया इंसानों के बुरे आमाल पे अफ़ू और दरगुज़र फरमाए और गुनाहों को हमारे माफ़ फरमाए, हमारी जान और माल की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन इकराम, तालीमी प्रोग्राम जो होते हैं उनको सुनना चाहिए। 5-7 मिनट के होते हैं, 10 मिनट के ला लें, घंटे के लगा लें, मगर ये फ़ायदा मंद होते हैं। तालीम हासिल करना हम सब का फ़र्ज़ है और ये महज से लहद तक कभी ख़त्म नहीं होता है। ये प्रोसेस, ये अमल तालीम का जो है, हमें नित नए हालात से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हर कदम पर रहनुमाई हासिल करनी पड़ती है। तो उसके बारे में हमें जानकारी, आगाही, तालीमी मालूमात थोड़ी बहुत हमारे पास हों तो हम उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, आज का मेरा मौजू है चीटिंग और एक्सटॉर्शन क्या होती है। मजमुआ ताज़ीरात पाकिस्तान यानी पाकिस्तान पिनल कोड के तहत इनकी क्या तारीफ़ है और क्या सज़ाएँ हैं। क्योंकि ये चीटिंग का लफ्ज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक्सटॉर्शन के साथ चीटिंग का लफ्ज़ मिला हुआ है। चीटिंग गलत बयानी, धोखाधड़ी के ज़ुमरे में आता है। एक्सटॉर्शन किसी को जान से मार देने की धमकी देकर उसकी रज़ामंदी हासिल करना। तो ये दफ़ा 383, 384, 415, 420 के तहत इनकी डेफिनेशंस आती हैं और सज़ाएँ भी इन दफ़ात के तहत अदालत आलिया, फाजल अदालतें, जब ये रॉन्गफुल एक्ट होता है, मुजरमाना फ़ेल होता है, तो सज़ाएँ सुनाई जाती हैं। तो नाज़रीन इकराम, मेरा नाम आबिद है, आबिद एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से तल्लक है। मेरा व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर दोनों एक ही हैं। नंबर 0334 940 9286। मैं सिविल, क्रिमिनल, बिज़नेस, कॉरपोरेट, टैक्सेशन के हवाले से हो, फैमिली मैटर्स हों, बिज़नेस मैटर्स हों, बैंकिंग के हों, कंपनी, बिज़नेस, फर्म, एसोसिएशन पर्सनस हो गए, सोल प्रोप्राइटरशिप, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से हो, किसी भी किस्म की रजिस्ट्रेशनें वगैरह करवानी है आपने, वो काम करता हूँ। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल का लिंक, अपना मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आप लोग किसी भी वक्त मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए नाज़रीन, असल मौजू की तरफ कि चीटिंग और एक्सटॉर्शन क्या है। चीटिंग आम आप लोग समझते हैं क्या होती है। चीटिंग इंग्लिश का लफ्ज़ है, एक्सटॉर्शन भी इंग्लिश का लफ्ज़ है। एक्सटॉर्शन का मतलब है कि किसी को गलत बयानी से डरा धमका कर, ज़हनी अज़ियत देकर, उसको जान से मार देने की धमकी देकर अपने मकासद का हसूल करना, और वो करने वाला मुजरम कहलाता है। नाजायज़ तरीके से जो उसने उसकी दूसरे आदमी की रज़ामंदी हासिल की है। एक तो उसका ज़हन जो था, क्रिमिनल इंटेंशन थी, उसकी जहनीत थी मुजरमाना, और उस मुजरमाना जहनीत के तहत
آگے پھر وہ فردر سٹیپ جو لیتا ہے مجرم، اس کو جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر، اذیت دے کر وہ اپنا مطلب حاصل کرتا ہے، جو کہ ایک رانگ فل ایکٹ ہے، ان لافل ایکٹ ہے، دنیاوی قانون میں بھی، اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں بھی، شریعت میں بھی یہ فعل مجرمانہ ہے۔ یہ آتے ہیں دفعات۔ ایکسٹارشن جو ہے دفعہ 383-84 کے تحت، 383 میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، 384 میں اس کے سزا مقرر ہوئی ہے، سزا دی جاتی ہے، 415 420 بھی اسی میں سزائیں اور تعریفات۔ تو اب میں تھوڑا اس کو دونوں کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ دا آفینس آف چیٹنگ اینڈ ایکسٹارشن be committed by wrongful obtaining of consent، جان سے مار دینے کی دھمکی دے کر، اذیت دے کر کسی دوسرے کی رضامندی حاصل کرنا، اس کو اس خوف میں مبتلا کر دینا کہ اگر رضامندی آپ نے نہ دی تو آپ کو ہم بہت ہی خطرناک قسم کا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں، آپ کو جان سے مار کے دھمکی دے دیں گے۔ تو اس چیز کو ایکسٹارشن بولتے ہیں، چیٹنگ بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ ناجائز فعل ہو رہا ہے۔ ایکسٹارشن obtain the consent by intimidation and the cheating is by deception۔ deceptive یعنی دھوکہ دہی سے، غلط بیانی سے وہ رضامندی حاصل کرنا۔ اس کے لیے چیٹنگ 415-20 کے تحت اس کی سزائیں میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی بیان کی ہیں۔ ایکسٹارشن کی سزا جو ہے وہ انڈر سیکشن 384 384 دفعہ 384 پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان کے تحت آتی ہے، اور اس کی سزا جو ہے وہ 3 سال پلس فائن یا سزا اور جرمانہ اکٹھے بھی عدالت عالیہ سنا سکتی ہے، حالات و واقعات کے تحت اس غلط فعل، مجرمانہ فعل کی نوعیت کیا ہے اس کے تحت سزائیں ہو سکتی ہیں۔ ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، ہمیں قانون کو اوبے کرنا چاہیے، قانون ابتدائی معلومات آپ کو ہونی چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ہم انسان ہیں، اکثر یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے، بینگ اے گڈ سٹیزن، اچھے شہری کی حیثیت سے۔ آخر میں آپ سے پھر گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب بھی اور لائک کریں، میکسیمم دوست احباب تک یہ معلومات پہنچائیں۔ دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پہ، ہماری دنیا پہ، اس کائنات پہ، سب کائنات پہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کائنات بنائی ہیں سب پہ رحم فرمائے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے گناہوں پہ عفو اور درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔